Ba, nga rarening mga biyasa. Ang giyang nino pong propeta o mga biyasa, ketiking lugal tamo, alang makagawa kanyan. Den mong Diyos nga na ilang makagawa, king makanyan abage. Sabyan niya po kaya kami, nung naning kaya kayo nga paninap, at biyemiya ing kabaldugan. Sasayangan nyo mo yung kanakong oras nga nangyari, nung eya paliwanag, ay biya kabaldugan ing kanakong paninap, papatera ko ngan, ikayong mga biyasa. At ere, ay biya kabaldugan, naning paninap na ningari, uling alayang sasabyan ningari, nung naning kayang peninap. Kung diyan pa namanging kobrador, nung may sasabyan ning paninap mo, ay biya numero Habalita ng Daniel na papapatay na laning hari deng hanggang mga biyasa. At linapit ya kangaryo ing punong tanod. At may kisabya nung malyari nga kasabi ng hari. At sinabi ng Daniel king hari nga na di na nyo kupong mapila na panahon. Uli nga lang makagawa kanyan. King buriyong malyari. Dinenaneng mapila na panahon ng hari Daniel at inggewa ng Daniel ilaos na lareng kayang kakaluguran di at ang atlo. Nanuyar lapu kasi lagyo. Sedrak, Meshach, Ampoy, Abednego. Very good. May nalangin la at tinawad daking Diyos na sana ipabalo na ng Diyos karela nung nanoy nga paninap na ning hari. At kay ba't pabalo na ng Diyos kang Daniel nung nano ing paninap na ning hari. Na mayakit kang Daniel chapter 2 verses 24 to 45. At paliwanag ng Daniel ing paninap na ning hari. Ang gyamang ine sasabyan o kukwento ning hari nung nano ing kayang peninapan. At kitang panina pa ito, ing kabaldugan na ating datang ametong nga hari, nakapilanman ere alasa, ing kayang kayarian, alang aliwa, nung ikakatamong Ginong Jesucristo. At uling abiyene kabaldugan Daniel, ing paninap na ning hari, kalupa na ning milyari mo naman, kang Joseph, gewa ning tagapamahala ning hari, i Daniel, mitas siya katungkulan at iyana ing pekapunong karenganggang mga biyasa, yang leader da. Muntata mo ketang kutang makanano rin nga balo, rin mga biyasa na patselin to yung batwin. Datang net mi bait ne ing hari, dareng Hudyo. King Numbers chapter 24 verse 17, babanggita na kini, ng star of Jacob, datang iya. I Daniel, balo no reng kasulatan. At sasabyan da reng komentarista, na uling i Daniel, yang pamuntok da reng mga biyasa, sasabyanangan, iting bagay nga iting mapalyari, kareng mga biyasa. At iting misulat, at makayantabe la reng mga biyasa, ketang propesiya ng Daniel, na datang iya, ing Mesyas. Pero lawenta mo po, nung pilan banwa ing pilatan, manibat kang Daniel, ang gaking pangabait na, ning kakatamong Ginong Jesucristo, kulang mo king 500 years. Makananurang maintain itang focus, itang pamagbantera, misalin-sali na, itang bagay iti, kareng tao mga biyasa, pero makabantela. Reng salin lahi, dareng mga biyasa makabantela, ketang propesiya, naluntoya ing batwin, sign na mibait ne, ing tagapagligtas, ing hari, dareng Hudyo. Makatuki kayo po? Opo, bala mo tsuta kayong eskwela, patseko makatuki, ulitan ke. So iting sangkanan niya pinanyang ikit de,
Rening mga biyasa ing batuin, sabi ra mibait ne ing hari dereng Hudyo. The Magi noticed the special star that led them to Jesus, demonstrating the importance of being observant of God's signs in our lives. Ita mo ba makabante tamo? King buri ng gawan ng Diyos, karing kaya katamong biye. Maging observant tamo ba? King mapapalyari, karing propesiya. Dapat makabante tamo nung nani sa sabyanan ng Biblia, bang kanita tamo malakwan, panyatang naning kaya katamong Diyos sa mabye. Potang datang itangamon noon dang rapture, malakwan ka. Malakwan ka, nung ka mapagbante. Nung mo lalawan, itang mapapalyaring kaburyanan ng Diyos. Deng signs, potang mo layakakit. Nung lameging mapagbante, ring mga biyasa, reikit in Kristo, at lamibayo, in karelang pamibye-bye. We need to recognize divine moments. Kalupara rin mga biyasa, ikit da iting bagay nga iti. God often reveals His presence in extraordinary or ordinary ways. We need to cultivate sensitivity to these moments. Kalupaning sinabi ko, aniyang New Year's Eve, kailangan maging sensitive tamo. King pangimot na ning banal espiritu, king kekatamong biye. Bang kanita abalo tamo, nung nano'y kaburyana ning Diyos. The Magi didn't just see the star, they sought to understand its significance. We are called not only to see God at work, but also to seek deeper understanding through the prayer and reading the scripture. Jamo kabud ikit. Nung pa naman linaweda nung nano'y kabalduga na niting batuin. At makanyan mo naman, ramo linaweng kabalduga na ning batuin, nung pa naman kinimutla, bang kanito, abalura, nung nanupin, ing buri ng sabyan, niting bagay nga iti. Paying attention to our priorities. Naning kakatamong priority king biye, ngayon kasalukuyan bilang Kristiyano. Ing priority tamo ba, kalupa namo, ning priority na ning taong talasal pantaya? Lawentala, pota magkang pareho mo pala, ning kakatamong priorities. King meto nga taong sisimba, king meto nga taong mag Sunday school, king meto nga taong mag cell group. Magkang pareho mo pala, king kakatamong priorities, niya kailangan making mapagbante tamo. At ikit tamo keti nung naning milyari, anyang maglakbe nala, deng mga biyasa. Ing dalit dareng anak nandin, we three kings. Ing Biblia layang babanggitan tungkol kareting o bilang dareng mga biyasa nung pilanla. Anya mo sinabi lang at lula, king tradisyon uling at lula reng regalo. Papalyaring more than 3 o caravan la, dating mga biyasa. Dakala. Kasi ketang panahon na ito, ating danger, nung maglakbe kang mapilan kayo mo, uling rentulisan at sulaking dalan. Nung atatandanan niya, itang the good Samaritan. Dakal mo namang tulisan, kanita, anyapin reng tao maglakbela na kailangan dakal bang kanita reng tulisan, dala agawan, matsura. At akit tamo mo namang keni kanakong kaluguran na kapatad nung makanano'y milyari. Anyang muntala ka rin kang Herodes.
dening mga biyasa. At akit tamo, the contrast between the Magi and Herod. While the Magi prioritized finding the king, Herod was focused on maintaining his worldly power. Aliwa ing motibo rareng adwa. Reng mga biyasa ing motibo rarabang kanita asam bande ing mibay tahari. Herodes naman ing kayang motibo anyapin pantunane. Bang kanito apatene mining hari o mibait ng hari deng Hudyo. Bakit ne kailangang papate ining pabalita ng mibait pahari uling threat ya kaya uling isipana o ining mamalit king kayang trono malyari pwede uling for life ing kayang pangahari. Makanyan mo naman kanakong kaluguran na kapatad. Nino reng threat, isipan yung threat, king kaya kayong biye. Anong gagawan nyo? Potang isipan yung threat. Lareting bagay nga reti. O mapalyaring isipan mo ating tao mo naman at threat ke ka. Papatemya naman. Nung kami pagbigyan kaya tang buri mo, mimuha na ka kaya, papatemya naman. Herodes makanyan niya po. Herodes maging kayang asawa, maging rin kayang anak, papate na la, uling isipan na kukwanande o sasamsamande ing trono kaya. Sabyan mo king kasiping mo, nakasana maging kalupang Herodes. Kamakamate. Nang misan, tamo papansinan makalungkot. Ang giyampang talasal pantayatan, ang giyang kakatamo mong isip, sasabyan tamo, mate nakasana. Nang misan, itang curse, asasabi tamo kang giyamong king kaisipan, potang muwata mo, king metong nga tao. Potang makanyan, ing kakatamong kaisipan, maging kalupa na katang Herodes. At nanang milyari kang Herodes, instead na tanggapane Kristo, king kayang biye, papapatene, at edin tanging Pasko kaya. Edin tanging Pasko kang Herodes, makanyan mo naman, king kayang pibale-bale, uling enetinggap, ing mibay tahari. Uling isipan at threat ya kaya, Jesus, sagabal ya kaya, Jesus, anya kailangan ng papate. Nang misan, ang Kristyanismo, o yung kakatamong kasalpantayanan, isipan tamong hadlang ya, o sagabal ya, yung kakatamong kabiyayan. Nang misan, isipan tamo, waste of time, yung pamamunta kayong iglesia. Nang misan, isipan tamo, na waste of time, ing pamag-attend Sunday school, Bible study, cell groups. Etamo didenan panahon, uling aliwala, ring kakatamong priorities. Nung isipan tamo, ing pamaglakber, ring mga biyasa, makanyan kalagwa, lalong-lalo na anyang minunang panahon, alapang raptor, ang pang Fortuner. Isipan nyo no makanano, kasakit ing karelang delanan, king karelang pamaglakbe, ing karelang journey, bang kanita, akit jamu at atagpande, ing mibait a Mesyas. Makanyan mo naman kanakong kaluguran na kapatad, ing kakatamong journey, ing kakatamong pamaglakbe, king kakatamong kasalpantayanan, daralan neng misan masusubok, king kakatamong kasalpantayanan, lalong-lalo na kilub na ning iglesia. And take note, kanakong kaluguran na kapatad, deng mas lalapitan na ning Diablo, reng talasal pantaya. Reng talasal pantaya, ilang lalong lalapitan na ning Diablo, bang kanita itempt na la, naluwal king iglesia.
Reng talasalpantaya, ilang amuyuta na ning Diablo, bang kanita mimuata mo king balang metong. Iyang sisitsit kay katamo bang kanita gawata mong emayap. Pero yes, esme, sabi napin, nita nga kasabi ko, bakit ko makiramdam? Matina ako mang sariling isip. Nang misan, dakala sisitsit. Makalungkot na yung misan tamo balo, tamo aware. Nagagamit na katamo pala ning Diablo. King kayang parasan bang kanita masiraya ing iglesia. And sometimes, ignore tamo yung bagay nga iti. Na tamo apapansin, ini pala pangimot nga na yung Diablo. Bang kanita sirane, ing iglesia ay pamisasan metong daring talasalpantaya. At makanyan, ihirod, napansinan nagagamitan ning Diablo, bang kanita mapalyari ing kaburyana ning Dios. At ikit tamo kini no makanano reng simban deng mga biyasa ning kaya katamong ginong Dios anya nga tagponde. The Magi's response was to bow down and worship upon finding Jesus, illustrating that our priorities should lead us toward worship. Kailangan kanu rin kay katamong priorities, idala na katamo. Ketang pamanyam ba, king kay katamong Diyos amabye. Manyapin lawentala, rin kay katamong priorities, king kay katamong biye, darala na katamo ba? King kapanyamban, king kay katamong Diyos amaypaya, king sabla. O lilis siya na katamong dalan, den king katamong priorities bang kanito, milaw tamo king Diyos. Pasibayo, maging sensitive tamo. Kareting bagay nga iti, at king katamong panuli, migunam-gunam tamo. Sulat tala, nanulaba rin ka na akong priorities. At kay batalang sinulat, lawan tala, obserban tala. Inibang sinulat ko ngayon ni, ilid na ako bang kanita, lalong maging matataging ka na akong kasalpantayanan. Ining kadwa, ilid na ako ba bang kanita, lalo kong maging matatag king ka na akong kasalpantayanan. Bang kanita, lalo kong sumulong king kasuywan king Diyos. Nung alalang kaugnayan, den keting bagay nga reti king pamagdala na kaya king Diyos, malila. Rin kaya kang prioridad. Do our lives reflect an attitude of worship? Or do we get distracted by worldly concerns? Madidistract mo ba? Karang worldly concerns tamo. Lawantala, reting bageng areti. Kailangan tamong kimot. Ngining bayong banwa. Kalupan yung sinabi ko, lakwan tanang milabas, kalingwanang milabas, at pakirapan ing bayong biye. A call to action. Paying attention to our priorities means actively choosing to follow Christ even when it requires sacrificing our desires. Madalas, potang iting bagay darala na katamo, papalapit king Diyos, we need to sacrifice our personal desires. Nung reting bagay nga reti, ela makapatungkol king paboryana ning Diyos amabye. We must ask ourselves, what sacrifices am I willing to make to stay focused on Jesus? Nanula ring malyari tamong asakripisyo, ala ko king kikatamong biye. Bang kanita makapag-focus tamo king kikatamong Diyos amabye. And we need to focus or to pay attention to God's voice. Makiramdam tamo ing Diyos magsalitaya.
At madalas ignore tamo yung boses na ng Diyos. Mapalyaring boses na ng Diyos, dumalan niya kapamilatanan ng paninap. Mapalyaring kapamilatanan ng mensahe ng Aldo Domingo. Kapamilatanan ng pamag-aral king Biblia, pamamasang Biblia. Kapamilatanan ng pamag-attend mong Sunday School, Bible study, cell groups. Magsalitaya in Diyos. But we need to pay attention to God's voice. God communicated with the Magi through a dream, directing them to return by another route. This emphasizes the importance of being attentive to God's voice in our lives, whether through scripture, prayer, or divine impressions. Pepakit na ng Diyos nung naning tunay ng motibong Herodes. Buri na lang linlangan din mga biyasa at sinabi na, potangakit ye, nung malyari agad ya kong i-text. Baka nito, abalo ko naman nung nuka rin niya. At baka nito, makasamba ko naman kaya. Eto to. At iti, sinabi na ng Diyos, karang mga biyasa na kailangan, may babalik kitang dating dalan. Nung pa naman manaliwa lang dalan. Itamo man ka na akong kaluguran na kapatad, na mayawad karing balang metong kekatamo, na manaliwa tamong dalan, nung indalan ng kekatamong lalakaran, nakaburian ng Diyos, nung indalan nakasalukuyan tamong lalakaran, papunta king Diyos. Kailangan tamong manaliwang dalan at munta king dalan, asidyana ning Diyos. At ka ba kayong gustong dalan? Kutnan tayong kay katamong sarili, at ko ba kayong gustong dalan? Lalakad ko ba kitang gustong dalan na sadyana ning Diyos para kanako ba ang kanito, miras ko kaya? Kailangan makalawe tamo ka rin king finish line asidyanan ng Diyos. Ulit ang finish line asidyanan ng Diyos, ang Diyos makapanayaya king balang metong kekatamo. But there is danger in ignoring God's guidance. Herod's refusal to pay attention to God's revelation resulted in tragic consequences. Makanyan mo naman king kakatamong biye, when we ignore God's voice and God's guidance, nang misan may papahamak tamo. At potang may pahamak tamo, nanong sasabyanan ng tao, potang may papahamak ya, O Diyos, at pepaboren mong milyari ka na ako yung makaniting bage, nuka rin ka. Pero yung kamatutuanan, nakasalanan ng Diyos, nung pa naman kasalanan tamo, because we ignore God's guidance. Ignoring God's guidance can lead us away from His perfect plan for our lives. Milaw tamo kitang plano na ng Diyos. Nano yung plano na ng Diyos kaya katamo? Salvation. Ala na yung mga liwang plano yung Diyos kaya katano, nga liwang kaya katamo, kaligtasan. Mama ko ka ba kayong kaligtasan? Linigtas na ka ng Diyos nung tunay yung tinggap may yung Diyos yung kaya kang biye bilang tagapagligtas. Sabihan mo king kasiping mo, magbayo na kang dalan. Lako mo na, nung nano man itang bagi, naburi ng Diyos. Malayo ay buri sabihan. Tatakot ko ata ka rin kasiping nyo. Kailangan lawen tayo, obserban tayo rin kaya katamong sarili. Walang perfecto, yung Diyos siya mong perfecto. Pero importante itang magkapilit tamo. Magkapilit tamong maminto, king kaburyana, ning kaya katamong Diyos amabye. The Magi obeyed the warning in their dream, illustrating that paying attention is only effective when it results in
action. Ulitan kaya po. Paying attention is only effective when it results in action. Potang kinimot ka, mig-act ka, kaya nga bagay kailangan mong gawan. Aliwa mo itang, okay, kailangan ka mang gagawan. Our obedience to God's leading is a testament to our faith and trust in Him. Natunepin, in kakatamong obedience king Diyos, darala na nakatamo, ketang matibe kasalpantayanan at pamagtiwala king Diyos. Paying attention to God's signs, priorities, and voice is vital in our spiritual journey, like the Magi. Let us commit to seeking Christ earnestly, aligning our priorities with God's will, and responding obediently to His guidance. King lagyuni pa ning anak at ning banal na Espiritu. Amen. Damtamo po yung kaduwang pamanayan. Kapamilat ang dareting ay narete o ganung Diyos anong sanong makaparikil king kay kang obrang kay kaming susundong pamagmisyon kay sulit, tanggapan mo lahat panwanan mo lahat bendisyonan, pan kanita rete o ganung Diyos, king kay kang kaburyan, king kay kang upaya, magamit la, king mayap aparalan. Takal punta kala salamat, karing anak mong magkalub kareti, at sana
pagpatuloy mi ing makanyan saup pagkalog mi at babalik mi keko ing sablang kapasalamatan. Amen. Di po yung oras ba kanita magibat tamo king aos na ng Diyos. Panwalan ko yung Diyos, migsalitaya karimbalang metong kay katamo. At yung kaburyanan ng Diyos, king kay katamong biye milapit tamo kaya. Lumapit tamo, at pabustan tamong ing Diyos sa sataning kay katamong puso. At ipanalangin tamo kong Diyos na anuman itang bayad na kay katamong panamdaman, karing kay katamong puso, nung atin man, bilakunan ng Diyos iting bagay nga iti. Nung ating mangwa, so kalalub, pasahop tamo king Diyos na ilako ng bagay nga iti. Uling iti, maging pabayat, baka kanita miras tamo king kayarianan ng Diyos. Walking kay katamong sarili etamo ala ko iting bagay nga iti, pero king sahop na ng Diyos sa mabye, di na nakatamong malinis sa puso, bayong puso. Ini buri ng akit ng Diyos, karing balang metong kay katamo. Salamat kaya kaming Diyos. Bingbieda rin mga biyasa. Apenin tunding mi bayita hari. Emo hari da rin Hudyo. Nung pa naman hari da rin sablang hari. At babiyege kaming aral iting bagay nga iti. Wo, nang misan daralang kaming masakit. Kaya kaming pamaglapit kaya ka dakalahad lang. Nung makananong reng mga biyasa, nung karelang pekirapan, karelang pamaglakbe. Dakalahad lang, baka nito, miras la kang Jesus, pero migtagumpela, uling sinopan mula, uling may kiramdam la, kaya kang boses, kaya kang babala, kaya kang warning. Mananongi kami man kaya kaming Diyos. Buklatan mula rin kaya kaming spiritual abalugbog. Baka nito, damdaman ming malino. Nung nanula, detang babala mo kaya kami. Nung nanula, retang buri mong pagawa kaya kami. Baka nita lalo kaming milapit kaya ka. Ginamit me yung batuin, baka kanita mirasla, re mga biyasa.
nung nuya ka rin ang lugal ng Jesus. Hika kay kaming Diyosing sala, at kingaldoldo ning kay kaming biye panalangin mi. Sopan nyo kami. Baka kanita, tunepin miras kami naman. King hari, daring hari. Opo kay kaming Diyos, ring mga biyasa anyang atagponde, Jesus, mi bayo, mi karelang biye. Manansanang kami man kaya kaming Diyos. Sopan nyo kami bang kanita mi bayo kaya kaming biye. Itang biye parasan mo karing balang metong kaya kami. Sopan nyo kami bang kanita patuloy mangibabaw yung lugod, king balang metong, king malasakit, king balang metong, makanyan mo naman, king pamitatambayan may bilang mikakapatad. Oren ni rin kaya kang anak linapit, bangaliwa may natili ka rin karelang sarasariling luklukan. Palyaring ako balo nung naano yung karelang panalangin, pero wika kaya kaming Diyos, sala kami nga sa likod. Yung kaya ganang-ganang bagay, baluyo. Bala mo, metong kaming makabuklat na libro, king kaya kayong harapan. Nga panalangin mi kaya kaming Diyos, na ano man yung kailangang larinan, king kaya kaming biye, king kaya ganang-ganang aspeto, mapa spiritual, emotional, physical, mental, larinan nyo po kaya kaming Diyos. Balo ko po ing para sa inyo, karimbalang metong kaya kami, habang panayan mi, kaya kang panyatang, ing mi kamasagana kaming biye, at matula kayo, nung akit yuring kaya kayong anak na tunepin, mi kakalugod, at mi papagmalasakitan. Panalangin ko la rin ka na akong kapatid, amiras nga dolang baitan. Panalangin ko kay kaming Diyos, na dinan nyo lang masika na pa mi kakatawan. Ingatan nyo lang king aldoldo ning karelang biye. At dagdagan nyo pang dakal, ing karelang banwa, kaya tiking sulip. Makanyan mo naman ka rin kaya kaming kapatid, amiras king aldo ning karelang paimeptasang puso. Panalangin mi na patuloy kang maglibutad ing karelang relasyon. Palo mi, iking sangkan kaya kaming Diyos. Anyapin maging matataging karelang relasyon uling atin lang Kristo, ing karelang puso, at pakiramdaman da nung nano itang dapat danggawan bang kanita maging mayap lang pialimbawanan, kareng karelang anak, maging kareng karelang apo. At makanyan mo naman, dakala salamat kaya kaming Diyos, kareng kaya kaming kapatid, akayabe mingini na iba't kingaliwang bansa. Dakala salamat king karelang o king pamaningat yo, king karelang pamanuli. Makanyan mo naman din kaya kaming kapatid, magbalik king aliwang bansa. Panalangin ko kaya kaming Diyos na ingatan mo la, din kaya kaming kapatid Arwin, king kayang pamagbalik king obra. Kapatid Rachel, king kayang pamamunta king Oracle, king kayang pamamunta king Hong Kong. Ingatan niya po kaya kaming Diyos. At makanyan mo naman din ngaliwa pa na maglakbe. Baloy langan po kaya kaming Diyos. Ingatan nyo na langan po. Ilawot sila king nanong ang panganib. Pagkalubyo ing kaya ganaganang pabor karela, king karelang pa maglakbe. Deng taong karelang akasalamuha. Panalain ko na maging maganakala karela. At makanyan mo naman king lugar karelang dasan. Ligtas sila king panganib. At panalangin ko na maging maganakala, rin karelang employers, karela, king karelang pipagobran, king karelang kayabe king obra, maging salala, bang kanito, kapamila tanda, rin aliwang taong atsuking karalamduman, atagpon ding Kristo, nung makanano rin atagpon, ding taong mga biyasa. Din kaya kaming kapatid at suking dasenan kapanamdaman, panalangin ko lang naman. Panalangin ko kaya kaming Diyos na anuman yung kailangang maulo,
kareng partida rin karelang physical katawan uluan nyo po kay kaming Diyos. Itagkilyen kay kayong may payang gamat nung sano yung ating kapanamdaman. Inglad yun ng Jesus, bilako iting kay ganang-ganang bagay nga iti. Baka nita may paldan la, rin ka na akong kapatad. At alang maging sagaba, lohad lang, king karelang pamamunta, king iglesia. Makanyan mo naman din kaya kaming kapatad, kaya ba ming sasamba online. Panalangin ko lang naman, makayabe ming manalangin ngeni. At rin kaya kaming kapatad, at yung aliwang bansa na yung may kauli. Ingatan nyo lang po kaya kaming Diyos, at panalangin kung bistamat malaot la, patuloy na maging matatag ang relasyon da, rin karelang pamilya kaya tiking Pilipinas, at may kitking sabla, ang relasyon da kaya ka bilang Diyos, ang pong tagapagligtas. Iting ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus, kaya kami mga ngabos sa pong Ginoo. Amen. Seek for a king, was their intent, and to follow the star wherever it went. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Kanakong kaluguran na kapatad kang Kristo, luwalta mo, pantunantala rin taong at tsuking karulumduman. At manano sana ang maging instrumento tamo, maging sala tamo karela, baka nita tunay pinatayid tala, king mibait ahari, ing kakatamong Ginoong Hesus Kristo, ting lagyoy pa ng anak at ting banal na Espiritu. Amen. 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 Good morning po, palakpan tayong kakatamong Diyos sa mabiya, luk-luk tamo pa mo po, alapa mo pong lalwal, ang isara po yung pasbol. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine.